Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Rizky Pratiwi. Hello guys, here I will explain you about kinds of translation. There are 8 kinds of translation. First, word for word. Second, literal. Third, faithful. Fourth, semantics. Fifth, communicative translations. Sixth, idiomatic translation. 7, adaptive translation. And the last, free translation. The first translation is word for word translation. Word order is preferred and the words translate by their most common meanings. Cultural words are translated literally. The main use of this type of translation is either to understand the mechanics of the source language or to construe difficult text as a pre-translation process. Jadi translation kata demi kata yaitu terpelihara dalam kata-kata diterjemahkan dengan makna yang paling umum. Kata-kata budaya diterjemahkan secara harfiah. Penggunaan utama jenis terjemahan ini adalah untuk memahami mekanisme bahasa sumber atau untuk menafsirkan teks yang sulit seperti proses pra-penerjemah. The second is literal translation. Grammatical constructions are converted to their nearest or target language equivalent, but the lexical items are again translated out of context. Jadi terjemahan harafiah, konstruksi kata bahasa, konversi ke bahasa sasaran terdekat tetapi berbeda-beda leksikalnya. Sekali lagi, diterjemahkan di luar konteks. Terjemahan yang akurat upaya untuk memproduksi arti kontekstual yang tepat dari yang asli dalam batas struktur tata bahasa. Jadi ini mentransfer kata-kata budaya dan mempertahankan tingkat gramatikal dan leksikal penyimpangan dari norma-norma bahasa sumber. The third is faithful translation. It attempts to reproduce the precise contextual meaning of the original within the constraints of the target language. Grammatical structure. It transfers cultural words and prefers the degree of grammatical and lexical definition from source language norms. It attempts to be completely faithful to the intentions and the text relation of the source language writer. Jadi, terjemah semantik ini berbeda dari terjemahan iman, hanya dalam sejauh ini harus mengambil lebih banyak account tentang nilai estetik teks. Berkompromi pada arti jika dapat tepat sehingga tidak ada assonance, permainan kata atau pengulangan tempatnya dalam versi selesai. Ini tidak tergantung pada kesastraan budaya dan membuat konsensi yang sangat kecil lebih pembaca. Sementara terjemahan agama adalah dogmatis, terjemahan semantik lebih fleksibel. The next is semantic translation. It differs from faithful translation only in as far as it must take more account of the aesthetic value of the source language text, compromising on meaning word period so that no assonance, word play or repetition jars in the finished version. It does not rely on cultural equivalence and makes very small concessions to the readership, while faithful translation is dogmatic. Semantic translation is more flexible. The next is communicative translation. It attempts to render the exact contextual meaning of the original in such a way that both language and contents are readily acceptable and comprehensible to the readership.
Jadi, komunikatif itu terjemahan bahasa yang digunakan untuk menyampaikan makna konstekstual yang tepat dari yang asli sedemikian rupa sehingga bahasa dan isinya mudah diterima dan dipahami oleh pembaca. The next is idiomatic translation. It reads the message of the original but tends to distort nuance of meaning by preferring colloquials and idioms. Jadi terjemah idiomatik itu memproduksi pesan asli tetapi cenderung memutarbalikkan makna dengan lebih memilih istilah sehari-hari dan idiom. The next is adaptive translation. This is the phrase form of translation mainly used for place and party themes or character or plot precept and source language culture convert to target language culture and text is rewritten. Jadi, terjemahan adaptif ini adalah terjemahan bebas yang terutama digunakan untuk drama dan puisi atau tema atau karakter atau alur yang dilestarikan oleh source language yang diubah menjadi target language, budaya, dan teks tulis. The next, free translation. It reproduces the matter without the manner or the contents without the form of the original. Usually, it is a prepares much longer than the original. Jadi terjemahan bebas itu menghasilkan materi tanpa acara atau isinya tanpa bentuk aslinya. Biasanya itu adalah saduran jauh lebih lama daripada yang asli. I think that's all from me. Sorry all of my mistakes. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.